بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ شرم و حیا کانفرنس جو کہ شادی کے موقع پر رکھی گئی ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ اب میں آج کے معزز مہمان دعوت خطاب دیتا ہوں ولی کامل حضرت مولانا عبد المنان راکھس صاحب کے برادر محترم منیب الرحمان راسخ صاحب کو وہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے بیان فرمائے۔ جناب منیب الرحمان راسخ صاحب۔ چلو بند کر دیا۔ بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب دے دیو، رسے ہو کے ستے ہو، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ کہ سارے اٹھ کے اگے آؤ، تسی تو ہونے ہی سو گے، جلسہ شروع ہوا جے تے اگے آؤ اٹھ کے، اللہ تھوڑا بھلا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ احباب دی وقار سامعین حضرات، اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا فضل ہو چکے ہے کہ اسی اس دینی پروگرام دے اندر اللہ دے رسول دیاں باتاں سیکھن سمجھن واسطے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک پڑھیا جائے گا اور نبی علیہ السلام دیاں احادیث صحیحہ صریحہ مرفوعہ پڑھیاں جان گیاں۔ تسی احباب بیداری دا ثبوت دیو اور ذوق اور شوق نال بیٹھو، نبی پاک دے درود پڑھو، آپ دا نام لیا جائے، محبت نال درود پڑھو۔ میں جو آج دے اس پروگرام دے اندر پیغام دینا چاہنا، کیونکہ میرے برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب الحمدللہ اسی اکٹھے ہی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی سٹیج تے چند منٹہ تک پہنچنے والے نے۔ میں جو آج دے اس پروگرام دے اندر دعوت دینی چاہنا، نبی علیہ السلام دے بارے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
اس دنیا تو جا چکے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک اللہ پاک دی جنت دے اندر موجود ہے اور پیغمبر علیہ السلام دا جسم مبارک مدینہ منورہ روضہ رسول اندر موجود ہے. یہ عقیدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات ہے. یہ عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا ہے. یہ عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ہے. اور اللہ دی توفیق نال یہ عقیدہ محدثین دا اور یہ عقیدہ ساڈا ہے. اللہ دی رحمت دے نال اسی آنے ہاں پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت نو کافی سمجھو. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی خوشی دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر ساڈی غمی دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر ساڈی صبح دے بھی امام نے. پیغمبر دو جہاں ساڈی شام دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر ساڈے دین دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر ساڈی شریعت دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر کتاب و سنت دے بھی امام نے. اللہ دے پیغمبر اللہ دی رحمت دے نال ساڈی صبح و شام غمی خوشی دے امام نے. اور انشاءاللہ تعالی جدو کل قیامت والے دن اللہ پاک سانو جنت عطا کرے گا ساڈی جنت دے بھی امام ہون گے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے. آؤ اللہ دے بندو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرو. پیغمبر دے نال پیار کرو پر پیغمبر دی محبت دے اندر غلو نہ کرو. عقیدت کرو پر اپنا عقیدہ خراب نہ کرو. جس محبت نے عقیدہ خراب کیتا ہے ایسی محبت تو پیغمبر نے منع کیتا ہے. جس عقیدت نے عقیدہ خراب کیتا ہے ایسی عقیدت تو پیغمبر نے منع کیتا ہے. آؤ پیغمبر دے نال پیار بھی کرو اور نال ایسے اعمال بھی کرو جن اعمال دے کرن دے نال منو اور تانوں پیغمبر دیاں دعاواں مل جان. جن اعمال کرن دے نال اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دے حقدار بن جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. لاہور دے باسیو چونکہ امر صدو اندر رہنے والو ذرا میری بات طرف غور کرنا. اگر کوئی ماں بیٹی دے حق اندر دعا کرے لوگ کہندے نے بیٹی بڑی خوش نصیب ہے. اگر کوئی باپ بیٹے دے حق اندر دعا کرے لوگ کہندے نے بیٹا بڑا خوش نصیب ہے. اگر کوئی استاد شاگرد دے حق اندر دعا کرے لوگ کہندے نے شاگرد بڑا خوش نصیب ہے. اگر کوئی بڑا چھوٹے واسطے دعا کرے لوگ کہندے نے چھوٹا بڑا خوش نصیب ہے. لوگوں کسے دے حق اندر میں دعا کراں کسے واسطے تسی دعا کرو کسے واسطے کوئی دنیا دا امام دعا کرے. لیکن میرے پیارے بھائیو کئی ایسے خوش نصیب نے کہ جنہ واسطے ہاتھ چکے نے تے امام الانبیاء جناب محمد سارے پیار نہ دودھ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حد چکے نے. جنہ واسطے دعا کی دیئے تو امام الانبیاء نے دعا کی دیئے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لو صرف پیغمبر دیاں دعاواں دے حقدار نبی دے صحابہ نہیں کہ جنہ نے پیغمبر دے نال جہاد کیتے نے جنہ نے پیغمبر دے نال کھانے کھادے نے جنہ نے پیغمبر نال نمازاں پڑھیاں نے جنہ نے پیغمبر نال روزے رکھے نے جنہ نے پیغمبر نال سحری و افطاری کیتیاں نے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور تہاڈی بڑی فکر فرمائی ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت تک جیڑا انسان جیڑا میرا امتی پاویں ککھاں دی کلی چ رہ کے بھی اے اعمال کر لوے گا اونوں میں پیغمبر دیاں دعاواں لگ جان گیاں او میں پیغمبر دیاں دعاواں دا حقدار بن جائے گا. آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو. فرمایا خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ دے پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह पाक कह रहे ने ऐ मेरे पैगंबर तुसी अपने उम्मतियां दे हक अंदर दुआवां करया करो। ऐ मेरे पैगंबर तुसी अपने उम्मतियां दे हक अंदर हाथ उठाया करो। ऐ मेरे पैगंबर तुसी अपने उम्मतियां दे हक अंदर मैं रब दे कोलों दुआवां करया करो। तुसी जेड़ी भी दुआ अपनी उम्मती दे हक अंदर करोगे याद रखो मैं अल्लाह ही दुआवां कबूल करने वाला, मैं अल्लाह ही तुहाडियां इल्तिजावां कबूल करने वाला। आइए मैं सब तो पहला अमल बयान करा जिदे करन दे नाल बंदे नूं पैगंबर दी दुआ मिलेगी, जिस अमल दे करन नाल बंदे नूं मक्की मदनी सरकार दी दुआ मिलेगी। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया रहमल्लाहु मरअन मन सल्ला क़ब्ल अल-असरी अरबआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ कर रहा। अल्लाह दे पैगंबर केड़े खुश नसीब लई दुआ कर दे हो, केड़े खुश बख्त लई दुआ कर दे हो, केड़े सादतमंद बंदे लई दुआ कर दे हो। आपने फरमाया मन सल्ला क़ब्ल अल-असरी अरबआ। ओ मेरा उम्मती जड़ा मेरे नाल इन्ना प्यार कर दे, मेरे नाल इतनी मोहब्बत कर दे, मेरे नाल इतना प्यार कर दे, मेरी मोहब्बत दे अंदर आके असर दी जमात खड़ी होने तो पहले 4 रकतां दा एहतमाम कर दे। असर दी जमात खड़ी होने तो पहले 4 रकतां अदा कर दे। 2-2 करके पढ़ दे या 4 इकट्ठियां करके पढ़ दे। मदीने आवाज आउंदी है इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना जेड़ा मेरा उम्मती असर दी जमात खड़ी होने तो पहले 4 रकतां पढ़ दे। मैं नबी दुआ करना अल्लाह दे ते आसमान तो अपनियां रहमतां नाज़िल कर दे। अल्लाह मैं तेरे नबी दुआ करना उस बंदे ते आसमान तो रहमत नाज़िल कर दे। आओ अल्लाह दे बंदो दुनिया अंदर कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिस मुसलमान नू अल्लाह पाक दी रहमत दी लोड़ नहीं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि जेड़ा अपनी जुबान तो कहे मैनू अल्लाह पाक दी रहमत दी जरूरत नहीं। सानू पल पल ते अल्लाह पाक दी रहमत दी लोड़ है, कदम कदम ते अल्लाह पाक दी रहमत दी लोड़ है, हर पल और हर वक्त अल्लाह पाक दी रहमत दी जरूरत है। आप दे तू चाहना तेनू तेनू पैगंबर दी रहम दी दुआ मिले, तू नबी पाक दी दुआ दा हकदार बन जाए, तेनू पैगंबर दी दुआ मिल जाए। अज दे इस प्रोग्राम दा पैगाम ए वे, अज दी कॉन्फ्रेंस दा पैगाम ए वे, दावत मुस्तफा ए वे, नबी पाक दा उम्मत दे नाम पैगाम ए वे। अगर चाहते हो कि मैनू पैगंबर अलैहि सलात व सलाम दियां मेरियां दुआवां तुहानू लग जाण, अगर चाहते हो मेरियां दुआवां तुहानू मिल जाण, असर दी जमात खड़ी होने तो पहले 4 रकतां दा एहतमाम करया करो। तुहानू मक्की मदनी सरकार दी दुआ मिल जाएगी, तुहानू इमामुल अंबिया दी दुआ मिल जाएगी। फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। और आइए किस पैगंबर ने असर दी जमात गड़ी होने तो पहले 4 रकतां पढ़ने वाले वास्ते दुआ की दी है। उस पैगंबर दा शान की है, मुकाम की है, कहन वाला बड़ी प्यारी गल कर दे। जिदे लबां उते रब भूलदा ए, जिदे लबां उते रब। साडे इमाम ओ इमाम ने, साडे पीर ओ पीर ने, साडे पैगंबर ओ पैगंबर ने जेड़े जुबान तो बोलते ने। अल्लाह बोला नू कुरान बना के पैगंबर दे नाज़िल फरमा देंदा है। साडे नबी बोलते ने ते अल्लाह पैगंबर दे बोला नू कुरान बना के नाज़िल कर देंदा है। साडा आओ जो मैं पैगाम देना चाहना जिदे लबां उते रब बोलदा ए, सोना रहमत मोती रोलदा ए। जिदा बोलना रब दा कलाम आया, जिदा बोलना रब दा कुरान आया। कायनात बन के इमाम आया। साडा इमाम कौन बन गया? मैं नाम ना मजमे अंदर बहार पैदा करो, जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے ساڈا امام بنایا ہے، اور اللہ دی رحمت نہ اساں جس تھان نو دربار منی ہے اس تو بڑا کائنات تے دربار کوئی نہیں۔ جس نبی نو اسی پیر منی ہے سانو اس تو بڑا پیر دنیا تے کوئی نظر نہیں آیا۔ ساڈا دربار مدینہ پاک ہے، اس تو بڑا کیا اس تو بڑا کوئی دربار نہیں، اور ساڈا پیر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس تو بڑا کائنات اندر کوئی پیر نہیں۔ آؤ دے چاہندے ہو تو امام الانبیاء دی دعا ملے، خطیب الانبیاء دی دعا ملے۔ پہلا عمل ہے نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں دا اہتمام کرنا ہے۔ آئیے میں ایک دوسرا عمل بیان کراں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ شادی دا موقع ہے میں میاں بیوی دی بھی گل کرنی چاہنا ہے۔ اس خامد لئی بھی پیغمبر نے دعا کیتی ہے، بیوی لئی بھی پیغمبر نے دعا کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میاں بیوی واسطے بھی پیغمبر نے دعاواں کی دیاں نے۔ توجہ فرمانا چونگی امر صدو دے باسیو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی و ایقظ امرأته فقال قومی فصلی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی رات نو آپ بھی وضو کر کے مسلے تے آ جاندا ہے، اپنی بیوی نو بھی مسلے تے بیدار کر کے لے آوندا ہے، بیڈ چھوڑ دیندا ہے، چارپائی چھوڑ دیندا ہے، کمبل چھوڑ دے، لحاف چھوڑ دے، بستر چھوڑ دے، رات دی تنہائی اندر خاوند بھی مسلح بچا کے انہیں اپنے اللہ نال کالا ملائیاں نے، بیوی بھی مسلح بچا کے انہیں اپنے رب نال کالا ملائیاں نے۔ آپ نے فرمایا رات دی تنہائی اندر جیڑا خاوند مسلے تے آ جائے، رات دی تنہائی اندر جیڑی عورت مسلے تے آ جائے، آپ نے فرمایا اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے خامد تے بھی رحمت کر دے تے ایسی عورت تے بھی رحمت کر دے۔ آؤ لوگوں غربتاں دی بات کرنے والوں، قرضیاں دی بات کرنے والوں، لڑائیاں جھگڑیاں دیاں باتاں کرنے والوں، کاروبار دی بے برکتی دی بات کرنے والوں، بے اولادی دی بات کرنے والوں، غربت دی بات کرنے والوں، قرضیاں دیاں باتاں کرنے والوں، آؤ لوگوں بیماریاں دیاں باتاں کرنے والوں، یاد رکھ لو جیڑا خامد رات نو مسلے تے آندا ہے، جیڑی عورت رات نو مسلے تے آندی ہے، اے دل دا چسبہ لے کے میں پیغمبر دی دعا دا حقدار بننا ہے۔ اللہ ایسے خامد اور بیوی دیاں بیماریاں نو اٹھا لیندے نے، اللہ ایسے خامد بیوی دیاں غربتاں نو اٹھا لیندے نے، اللہ ایسے گھر دے رحمتاں برکتاں نازل کر دیندے نے، اللہ ایسے گھر نو خوشیاں دا گہوارہ بنا دیندے نے، اللہ اس گھر دیاں بیماریاں تنگیاں ترسیاں دور کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں دعا کرنا جیڑا خامد رات نو مسلے تے آ جائے، جیڑی بیوی رات نو مسلے تے آ جائے، دوویں جی ہاتھ جو کہ اللہ تیرے کولوں دعا منگدے نے، تیرے کولوں سوال کردے نے، تیرے درد پیور مانگت دے سوالی رات دی تنہائی اندر بندے نے۔ اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا انہاں دعا تے رحمتاں فرما دے۔ ایتھے پیغمبر دی رحم دی دعا دا مطلب کی ہے؟ ذرا توجہ کرنا میری طرف۔ ایتھے پیغمبر دی رحم دی دعا دا مطلب کی ہے؟ ایتھے پیغمبر دی رحم دی دعا تو مراد کی ہے؟ ذرا میرے نال توجہ کرنا، میں پیغمبر دی حدیث سمجھاواں تہاڈا ایمان ادا کراں۔ ایتھے پیغمبر دی رحم دی دعا دا معنی کی ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ رحم کر دے خامد تے، رحم کر دے بیوی تے۔ ایتھے پیغمبر دی دعا دا مطلب کی ہے؟ محدثین نے بیان کیتا ہے نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ رحم کر دے معنی کی ہے؟ اللہ رحم کر دے کی مطلب ہے جس انسان دے رب دا رحم ہو گیا اگر بیمار ہے تے رب نے بیماریاں دور کر دیتیاں۔ جس انسان دے رب دا رحم ہو گیا، نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ بیوی نے بھی بستر چھوڑیا ہے، خامد نے بھی بستر چھوڑیا ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اگر تیرے کولوں بیٹے منگ دے نے تے رحم کر کے بیٹے عطا کر دے، اگر تیرے کولوں بیٹیاں دی مستقبل دی کامیابی منگ دے نے اللہ پاک انہاں دیاں تیاں بیٹیاں نو سکھی کر دے، اللہ اگر گھر دی برکت منگ دے نے میں تیرے نبی دعا کرنا رحم کر کے برکت عطا کر دے، کاروبار دی برکت منگ دے نے میاں بیوی رات نو مسلے تے آ گئے نے میں تیرے نبی دعا کرنا اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت
नाज़िल कर दे, रहम कर दे, घर नूं बीमारियां तो पाक कर दे, रहम कर दे, इन्हां नूं कर्जे तो रिहाई अता कर दे, रहम कर दे, इन्हां दी बीमारियां दूर कर दे, रहम कर दे, इन्हां दियां घर दियां परेशानियां दूर कर दे। याद रख लो, दुनिया दियां बीमारियां लैके, दुख लैके, गम लैके, कदी फलां दर ते जाना है, कदी फलां ढेरी ते जाना है, कदी अपनियां बीमारियां नूं दूर करन वास्ते किते लाल रंग दा छल्ला पाना है, किते काले रंग दा कड़ा पाना है, किते सबज रंग दा धागा बनना है, किते अपने बाजू ना तवीज लटकाना है, किते अपने गले ना तवीज लटकाना है, किते अपने घुट्टे ना तवीज पहनना है कि ए तवीज तेनू बीमारियां तो बचाएगा, ए तवीज तेनू गुरबतां तेरियां दूर करेगा, ए तवीज तेरियां तंगियां दूर करेगा। याद रख लो, दुनिया दियां किसे दर्द ते ना बीमारियां दा इलाज नहीं दे, दुनिया दी किसे ढेरी ते ना गुरबतां दा इलाज नहीं दे, दुनिया दे किसे दर्द ते धीआं बेटियां दा मुस्तकबिल रोशन नहीं लभदा, दुनिया दे किसे दर्द तो गुरबतां बीमारियां तंगियां तो निजात नहीं लभदी। मुसल्ला विछाया कर, रात नूं आप भी मुसल्ला विछाया कर, अपने रब अगे अपनी बीवी नूं भी लिया के मुसल्ला विछा के दोवें जी रब नाल काला मिलाया करो। अल्लाह पाक बीमारियां परेशानियां गुरबतां इंज दूर करेगा जिवें अल्लाह पाक रात दा अंधेरा दूर करके रोशनी निकाल देंदा है। अपनियां बीमारियां दे गम लैके कदी ओदे अगे रोना है, कदी ओदे अगे रोना है, कदी ओदे अगे रोना है। याद रख ले, जे तू अपनियां बीमारियां परेशानियां नूं लैके रिश्तेदारां अगे रोएगा, रिश्तेदार तेनू ताने मारनगे, हमसाया अगे रोएगा तेनू ताने मारनगे, रिश्तेदार ताने मारनगे। मुसल्ला विछाया कर, रब नाल यारियां लाया कर। कहण वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, वुज़ू करके आ जा जल्द मुसल्ले ते। असी किसे झगड़े दी दावत नहीं देंदे, असी किसे फितने दी दावत नहीं देंदे, असी किसे इख्तलाफात दी दावत नहीं देंदे। असी आने अल्लाह दे दर ते आके प्योर रब दे खालिस मंगत बन जाओ, अल्लाह पाक दे प्योर सवाली बन जाओ, एक अल्लाह पाक नूं मांगने वाले बन जाओ, एक अल्लाह दे कोलों सवाल करने वाले बन जाओ। ओ एक रब दे हुंदे आ और इबादत जिक्र और नमाज दे हुंदे आ, तू क्यों किसी और दे दर ते जाके सवाली बनना है। वुज़ू करया कर, रब अगे मुसल्ला विछाया कर, वुज़ू करके आ जा जल्द मुसल्ले ते। कर भरोसा इको रब इकल्ले ते, है इहो तरीका पाक मुहम्मद अरबी दा, है इहो तरीका पाक मुहम्मद अरबी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। जो कोई बंदा, जो कोई बंदी, जो कोई बंदा रब अगे आन खलोंदा है। आओ लोगों, नवी नवी शादी दा मौका है, मैं मियां बीवी दी भी गल करनी चाहना। जो कोई बंदी, जो कोई बंदा रब अगे आन खलोंदा है, सर सजदे विच रख के ते रब अगे रोंदा है। जो कोई बंदा रब अगे आन खलोंदा है, सर सजदे विच रख के ते रब अगे रोंदा है। कदर करदा रब भी उस दी इस अर्जी दा, कदर करदा रब भी उस दी इस अर्जी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी। छम छम रो के मेरे वाल तवज्जो करो। मैं किसी झगड़े की दावत नहीं देंदा, फितना की दावत नहीं देंदा। एक अल्लाह दे दर दे सवाली बन जाओ। छम छम रो के सोने रब नू मना ले तू। ओ धीआं दे गम लैके कदी ओदे अगे रोना है, कदी ओदे अगे रोना है। गुरबतां दे गम लैके, बीमारियां दे गम लैके, कारोबार दे गम लैके कदी मुसल्ला विछाया कर। रात दी तन्हाई अंदर रब नाल काला मिला के वेखिया दे कर, तेरा रब ते तेरे बड़े ही करीब आ जांदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। छम छम रो के सोने रब नू मना ले तू। दीन ते दुनिया सब खजाने पा ले तू। हो जा पाबंद नमाज तू नफली फर्जी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी
مرزیدا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آؤ لوگوں اسی جو پیغام دینا چاہنے ہیں، پیور ایک اللہ دے در تے آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو تو انہوں مدینے والے سرکار دی دعا ملے، امام الانبیاء دی دعا ملے، نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک رحم کر دے، جاؤ تسی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے شیخ صاحب تشریف لے آ چکے نے، میں اختتام کی طرف جانا چاہنا، جاؤ تسی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر علیہ السلام تک دین اسلام جو سب نبیوں دیاں دعاواں دا مطالعہ کر کے دیکھو، سب نبیوں دیاں استدعاواں دا مطالعہ کر کے دیکھو۔ جس نبی جدوں بھی اللہ پاک سامنے ہاتھ اٹھائے نے، اس نبی نے سب تو پہلے اللہ پاک نے یہی کیا ہے اللہ پاک رحمت فرما دے، اللہ پاک رحم کر دے۔ ایتھے نبی پاک بھی کہہ رہے نے جیڑا عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے، جیڑا خاوند مصلی تے آئے، بیوی مصلی تے آئے، میں تیرے نبی دعا کرنا اللہ رحم کر دے۔ مانا کی ہے اور جس انسان جس انسان تے رب دا رحم ہو گیا، اگر وہ مکروہ تو کرتے تو رہائی مل گئی۔ جس انسان تے رب دا رحم ہو گیا، اگر وہ بیمار ہے تینوں شفا مل گئی۔ جس انسان تے رب دا رحم ہو گیا، اگر وہ تیاں بیٹیاں والوں پریشان ہے تے اللہ پاک نے انہاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما دیتا، اللہ پاک نے رحم کر کے قرضے نو اتار دیتا۔ آؤ اسی بھی چاہنے ہاں سانو نبی پاک دی دعا ملے، تسی بھی چاہندے ہو سانو نبی پاک دی دعا ملے۔ کوئی مسلمان پیغمبر دی دعا لین تو انکار نہیں کر سکتا۔ آؤ دعوت مصطفیٰ اے وے، پیغام مصطفیٰ اے وے، نبی پاک نال محبت بھی کرو اور نال ایسے اعمال بھی کرو جن اعمال دے کرن نال پیغمبر دی دعا ملے۔ آؤ میں جو پیغام دینا چاہنا اور آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بل توجہ کرنا، اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج کرن جاندا ہے یا عمرہ کرن جاندا ہے، حج کر کے یا عمرہ کر کے جڑا بندہ ٹنڈ کروا دیندا ہے گنجا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے بھی ٹنڈ کرانا ہے، جڑی تو ٹنڈ بیت اللہ جا کے کرانا ہے، تیری اس ٹنڈ نو بھی اللہ عبادت بنا کے قبول فرما لیندے نے۔ آؤ لوگوں میں جو پیغام دینا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ حج کرن جاندا ہے یا عمرہ کرن جاندا ہے، حج کر کے عمرہ کر کے آپ نے فرمایا ٹنڈ کرا دیندا ہے گنجا ہو جاندا ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اے اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا جڑا بندہ اتنا عاجز ہو گیا، انہیں عاجزی اختیار کی دی ہے کہ انہیں سر دے وال اتار دیتے نے، گنجا ہو گیا، اللہ اکبر انہیں ثابت کر دیتا ہے اللہ میں کچھ نہیں، میری عاجزی دا عالم اے وے کہ میں گنجا بن کے پیور خالص تیرے دردہ پکاری بن گیا، تیرے دردہ سوالی بن گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گنجا ہو جاندہ ہے میں دعا کرنا اللہ اس انسان تے اپنی رحمتہ دا نزول کر دے۔ کیوں جی تو اڈا دل کر دے نا اتھے جا کے ٹینڈ کرائیا کدہ کدہ جی کدہ ہاتھ کھڑے کرو حضرہ ماشاءاللہ، میں دعا کرنی چاہنا انشاءاللہ قبول ادھی گھڑی ہے، کھلے میدان سے بیٹھے ہو جو کوئی پتہ نہیں کہ آمین قبول ہو جانی جے، میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہو۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، کوئی ایسا کرم اللہ غریب بڑے آ ماڑے بڑے آ، وسائل کوئی نہیں، گھریلو مسئلے نے بڑے پریشان رہنے آ، پر مالکا کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، لوکی جاندے نے 4 چفیرے او دے، واوا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے، واوا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا،
चुंगी अमर सदू दे बासियो तड़प जाओ एडियो पेप्सी कोले किस कम दे एडियो पेप्सी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे साडे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला। मैं मिसरा मुकम्मल करा तड़प गया मिन कह दे कोई बंदा नहीं अल्लाह इन्ना दोस्तां दी वजह तो अज उमरे नहीं हो करांदा रब जिन्नू चाहे खैबी असबाब पैदा करके बैतुल्लाह पहुंचा देवे कोई ऐसा करम कमा मौला पड़ा एक ते लख बना मौला। जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने अल्लाह जी भर के उत्थे जाके नाखा ना मस्जिद नबी दे मीनार वेखण दी तौफीक अता फरमाए। कौन कहता साडे बारे गल करदा है कि नबी पाक दे शहर मदीने दी गल नहीं करदे। सुनो सुनो मैं मुगालता दूर करने चाहना जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने अल्लाह तेरियां रहमतां बाजू खलारे ने जिथे थावां मलियां नबी प्यारे ने उथे कमले वांग रुला मौला। कोई ऐसा करम मेरी बात खत्म जुमले तो बाद कोई ऐसा करम कमा मौला पड़ा एक ते लख बना मौला। तीन नमल मैं तुहाडे सामने बयान कीते ने जिन्हां दे करन नाल मक्की मदनी सरकार दी दुआ लभदी है। असर दी नमाज तो पहले 4 रकतां नाल प्यार पा लो रात नूं आप भी मुसल्ले ते आओ घर वाली नूं मुसल्ले ते ले आओ। अल्लाह पिछली जिंदगी नालों आने वाली जिंदगी खुशियां वाली ते बहार वाली ते माला माल कर देगा। ते अल्लाह पाक जे तौफीक अता करे ते अल्लाह पाक बैतुल्लाह जाके भी सानू साथ हासिल करने दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।